नम भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त बसल प्रधान ओडिया भागवतर जगन्नाथ दासंकर सुंदर पदटीए रही निश्चित भाव में आलोचना करने आगे आसी। ब्रह्मांड सुजई पालई अंते आपणे संहारई। भगवान ब्रह्मांड को तैयारी करती, पालन करती, संहार करती, ये सब विषय वस्तु रही। निश्चित भाव में अनेक तत्व तथ्य रही। भगवान खंड प्रलय, प्रलय, महाप्रलय ये सब प्रक्रिया चली थाए। हिरण्य गर्भरे सबकिछि धारण करि थांती, तापर कौन करती से शेषनाग अनंतंक उपरे शयन करती। जेतेबेले भगवान शयनरू उठती कौन करिवे संसार भित्तिक उदाहरण नबा। मु भक्त रातिरे शयन करिछि, रातिरे सदृश प्रलय महाप्रलय जेतेबेले सकाळ हेब मु कौन करिवि संसार भित्तिक कार्य करिवि, बिलको जीवी किंबा चाकरी जॉइन करिवि, योगदान करिवि, कंपानी रे काम करिवि, ए सब प्रक्रिया रही। एका एका रहिबा पई भल लागिवो कि कदापि नुह। सांग साथी मानक सहित मिसिबि, बंधुवास गृह को गमन करी, भ्रमण करी, यही सब प्रक्रिया चले। ठीक से भाव में भगवान चिंतन कले, अरे मु कौन एका रही, एका रहा क्या भल लगे। भगवान गुण को गुण द्वारा विभाजित कले। सत्व रज तम, सत्वरे विष्णु, रजरे ब्रह्मा, तमरे रुद्र। पुणी जगन्नाथ सुंदर भाव में वर्णना करिसंती एई त्रिदेव जदि तत्वभित्तिक उपरे चिंतन करिबा एक, एक रु त्रिदेव, पुणी एक रु अनेक, अनेक रु एक। सूर्य आमे पुष्करणी रे देखुचे, पात्र रे देखुचे, बाल्टी रे देखुचे, थाला रे देखुचे, किंतु गोटे सूर्य रही थाए ना। ठीक से ही भाव में निराकार परम ब्रह्म सनातन शाश्वत निज इच्छा निराकार रु साकार रूप धरती, अव्यक्त रु व्यक्त हुअन्ति, यही सब प्रक्रिया चले। ब्रह्मदेव माध्यम सृष्टि रचना कले, स्वयं पालन कले एवं संहार करिवे ना रुद्रदेव माध्यम संहार करती। यही भली प्रक्रिया सदा बेले चली थाए। दुईटी संसार भित्तिक उदाहरण नबा, बुझा सहज हम। जने बालक कौन करती जेतेबेले खेलिया पई इच्छा प्रकाश करती, बाली रे विभिन्न प्रकार देव देवी मूर्ति तैयारी करती, पुणी मिछि मिछिका भोग सामग्री प्रदान करती, पूजा करती, ये सब प्रक्रिया चले। पत्र टेका ये सब संग्रह करती, ये मोर भोग, ये मोर द्रव्य, ये सब संग्रह करती ना निज इच्छा रे खुशी रे। पुणी मजी जाती, अंतिम पर्याय रे ये सब कौन करती भग्न करती, दुख करती कि कदापि नुह। अरे निज इच्छा रे सृष्टि करती, पालन करती, संहार करती, दुख करिवे कौन पाई। पुणी कृषकर उदाहरण नहीं पारिबा। कृषक कौन करती बिलको जाती, हल करिबा, जलसेचन करिबा, ये सब प्रक्रिया करती। बिहन संग्रह करिबा, तापर कौन करिवे बिहन बुणेइले, खत पकेइबे, सार पकेइबे, कीटनाशक औषध पकेइबे, ये सब प्रक्रिया चलिबो। अर्थात जमी बाछिबा, क्यारी सफा करिबा, जलसेचन करिबा, यह कौन घटिब
ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର କାମ। ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନା, ମୁଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୁଣି କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ଶସ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ସାର ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ସେଇ କୃଷକ। ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ପାଚିଯିବ କ'ଣ କରିବେ? ଦାଆ ନେବେ ଏବଂ ଜମିରୁ ଶସ୍ୟ, ପାଚିଲା ଶସ୍ୟକୁ କାଟେଇବେ। ରୁଦ୍ର ହେଲେ କୃଷକ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ପୁଣି ଶେଷରେ ସେସବୁକୁ କାଟି ଶସ୍ୟକୁ ନିଜ ଗୃହ ଆଡ଼କୁ ଆଣନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ପାଳନ କରନ୍ତି, ସଂହାର କରନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂହାର କରିବେ। ରାତି ହୋଇଗଲା, ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁ? ଶୟନ କରୁ। ପୁଣି କ'ଣ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ, ସକାଳ ହେବ, ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ? ଏ ସଂସାରୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ସମୟ ଆସିବ, ଭଗବାନ ଶୟନ କଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ନା ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିବି, ପାଳନ କରିବି, ପୁଣି ଥରେ ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, କ'ଣ କରିବେ? ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ପାଳନ କରିବେ, ସଂହାର କରିବେ। ଏଇଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଉଦାହରଣ ନେବା। କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜାଲ ନିଜର ଗର୍ଭରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ପେଟରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଜାଲ ବିଛେଇଥାନ୍ତି। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବା ମାଙ୍କଡ଼ସା ଆମେ କହୁଥାଉ ଗାଉଁଲି ଭାଷା। ସେଇ ଜାଲରେ ଯଦି କୀଟ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେସବୁକୁ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବୁଣିଥିବା ଜାଲକୁ ପୁଣି ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ପାଳନ କରନ୍ତି, ସଂହାର କରନ୍ତି। ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।